Siya, makan sabke good morning. Maki tujuan tu bacakan ke school drop korke na. Eka itu brother or sister ta join ke lok korbole jase. Man morning ase 8 baji ada 8 baji 10-15 minutes hoye ase. To tadi jai ke na lok korba. Na no morning we sabu ekdam sama kata pura pumju bera ase pumju. Oh, ঠিক আছে চাই থাকিবি একবাৰ তো এতিয়া চাবি নাকি ইমান চৰম নাকি চলো তাজি যাই কিনে লগ কৰিব দেই हाय सतिकान सब भाला से ना अच्छा ईश्वर के बेसी थैंक्स दे আছে एदिका बहाल दिन मुखन के ब्लेस को दिया करने और आज तय लगा फोर्थ अपडेट तो आज मंडे আছে आज डेट किमान आছিলে आज डेट 9 मंडे ना तो मॉर्निंग ते बच्चा कन के स्कूल ड्रॉप को ना येते आता जो नवोदय आहे जे म तो तय लगा कंडीशन तो कांचना इनिका ही बिखाई ना भय আছে डॉक्टर पर को तो तय म अपन खन के कोई दिसे तय इतु बिखा बरा कमजोर हो गना আছে ना तो खासाला लो बहाल खा पिछते ऑपरेशन करबो कासे तो आज मंडे আছে और नेक्स्ट वीक ना इनिकाते होबो नसेना আছে ऑपरेशन तो इतु करने एडवांस पर तो अपन खन के कोई दिसे और ना बेसी थिंग्स मिस्टर पीकेएल जेने ना अपन खन यूट्यूबर तो मिस्टर पीकेएल तब मुझे फोन करसे काली संडे ते नो ना ताई दुजन के लोग करबोले मन আছে কই কিনা তাইলা সাথী তাই দুজন আইছে তো মাকে দুজন কো আইছে সুপার মার্কেট পৰা লোক কৰি কিনা মখানি কি লগতে আইছে আৰু তাইলা সাইড পৰা 5000 ব্রাদার আৰু সিস্টার কে দিছে প্লাস ইটো হাউস রেন্ট তো 1500 দি আছে তো তাই দুজন তো না তো ইটো বি থেরাপি কই কিনা 1500 দিছে ইটো মলা সামনেতে দিছে আৰু ঠিক আছে কই কিনা মখান কি লগতে ওলাই যাইছে আৰু ইটো চিটিবি তাই লোকল মুরগি দুইটা আনি কিনা তাই দুজন কি দিছে কইছে সুপ খাবি কই কিনা तो ब्रादर के बेसी थिंग्स जानाय दियासे मिस्टर पीकेएल कोइ किना থাকিব अपन खन बे ताइ लगा इटु वीडियो मोला वीडियो साइ तक गले जाय किना चेक आउट करबे और इनिगा मानु खन के तो सपोर्ट करबो लागे कोइ किना अपन खन के जानाय दियासे तो होय क्वानचना इता मखन शुरू करबो कि फर्स्ट अपडेट ते एमन लगा स्टार्ट करबो फर्स्ट अपडेट दिया तम के तो स्कैनर ही दिसे तो ना तो दिन तो पैसा तो हा नै और सेकंड अपडेट ते पैसा आहा तो 53,300 ना मोर वन फिगर बनाई दे 1 टका 2 टका 3 टका पे है तो एग्जांपल 53,271 73 75 इनिगा ना होले भी चंदू लोगी ना बराबर कम नहीं तो करना फर्स्ट अपडेट तो 53,300 इतो आइसे ताई दुजन ला सेकंड अपडेट ते 13,280 रुपीस आइसे और आज लगा अपडेट ते तो माने काली दु जा लगा जा काली प्रश्न तो वो तो लगा अपडेट ते आइसे तो आज ताई दुजन के दिबले थाका तो 15,100 सबे इनका ब्लेस को दिया तो अपन खन ब्रा ताई दुजन के मरम लागी के ना अपन खन भी दुख थाकिले भी इतु दुजन के तो सबो लागे कोई के नहीं देखा अपन खन प्रार्थना करि के ना अपन खन इनका मन प्रा ताई दुजन के पताई दिया तो ईश्वर पर अपन खन के डाउन ब्लेसिंग दिबो कोई के ना जानाय दियासे तो आज तक ताई दुजन लगा हाथ ते पैसा आहा तो 81,680 रुपीस ना 81,680 रुपीस तो ताकि ताई दुजन पे ट्रीटमेंट जैसे 2 बार 3 बार जैसे प्लस खासा लगा बनी के तो फ्रूट्स खान जूस खान नले सूप खान की खान ना बहाल खेला भी कोसे तो खर्च भी करासे ताई दुजन पे होले भी मेन तो इनिगा होगिना से মই प्रीवियस वीडियो ते कइगिना से डॉक्टर पर को तो दवाई खाइगिना आइबि कोसे तो नेक्स्ट वीक जाबले আছে অলপ তাইকে গাও বাল হবো দিব কইনা এটো পিছতে যাব তো নেক্সট উইক যাই কিনা ডক্টর পৰা চলো অপারেশন তো করব ইমান যাব এটো না জানি এটা তাক মখান আইডিয়া না তো ইমান যাব কইনা আইডিয়া নাই তো আৰু পয়সা দিয়ে থাকিবি কইনা আপন খান কি আৰু মাং থাকিলে বি নহব না নহয় এটো কাৰণে ডোনেশন লাইন তো আজি পৰা বন্ধ কৰি দিব যদি তাই দুজন নেক্সট উইক যাই কিনা डॉक्टर पर इमान जबदे कोकिना ताई जुन लाहते पैसा थाका पर 25 कइले तो इतो ईश्वर के बेसी थैंक्स इतो पर ही हो जाबो ना होले भी बाय चांस पर भी इतो पर ओलप सलप होले भी पंचा नाय कइले तो इतो पिछे थी अपन खान के और डिस्टर्ब करबो कोइना इतो जनाय दियासे तो बेसी ताई तासा ना छिन तो सभी इतो আছে अपन खान ला ब्लेजिंग ताई दुजन ला पोटे ना
15,100 iman nice to bishi things janai dia ase apun khan isor jana manu khan inika kam kuri dia to bishi apun khan la family apun khan la bacha apun khan la ki kam business service te libe aro dangor blessing hobo koi kena to bi janai dia ase to tai jujon la story to ita to ko kobole nai apun khan sob jani ase ki hoi gena ase ki hoi gena aro ki hoi jabole ase ita na hospital de jabole tati pra hi to result ahab chete utu din to korbo nole bi paisa man jabo itu jani bole ase to aju to khali apun khan ke itu update di dibo plus donation to bon korgina thakibo koi gena itu apun khan ke janai dia ase to itu apun khan la blessing to tai dujon la hat te di dibo to aro sabi ini moi khan aro dosra inika bimar manu thakile bi aro dosra kam holi bi kuri jabo na aro to khan kura macho dibi tai dujon duk paise kuli to tai dujon lagaw operation dinte kiba problem ho jase kuli to itu bi apun khan logote update anibo ko kine itu bi janai dia ase to ni brother bi utu din pra apun khan ke koi dise tai apun khan logote kotha korbo ko gina apun khan ke thanks di dise aro kwanchana nagamis pi man bhal pra na jane to karne tai ke bi noku boli di dibo aro itu ase jela update to na to inika bahal kam kore thakibe aro isor pra apun khan ke dangor blessing dibo ko kine to janai dia ase aji moila video to iti pra end ko lobo morom bra like share or subscribe koribe aro moila next video to lok ko deichu bye bye